ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବ ପ୍ରକୃତି ନାୟିକା ଏ ମରିଯିବ आपण मान नहीं जाऊे एक सुंदर कथावस्तु भितर कवि लेखनी मुनटा चालना हो गला के सुंदर भाव लेखाटा लेखा ना प्रकृति नायिका वक्ष तिरिका बिहरु अच्छी से बालिका प्रकृति रूपक नायिकार वक्ष को भेद करी एक सुंदरी कन्या की आज्ञा विहरण करुछि कोठी ना बिंबित हेउची सागर जल रे बाते जेन्हे मंद लतिका आज्ञा सागर जल माने एथुर जना पड़ी गला आपण माने बुझी पारुथिबे जे से सुंदरीटा बा से झियोटा सागर कूल रे बुलुछि जेतले सागर रो कूले कूले मौसा बुलुछि तार प्रतिबिंबटा आज्ञा पडुछि सागर रो जल बाते कहिले पवन जेता पवन आज्ञा होउछि आज्ञा ढेउटा दोलायमान होउछि बाते जेन्हे मंद लतिका लता भलिया जेता आज्ञा ढेउ होउछि आज्ञा सागरर जल ये सुंदरीटा जेता चाली चाली जाउछि सागर कूलरे तार प्रतिबिंबटा मध्ये आज्ञा सेही भली भाबरे दोलायमान तबे दोलायमान होउछि एकारे रूप लाखी गला भास्करे यही समय भास्कर रूपटा लाखी गला से सुंदरी की देखी भास्कर कहला क्या सूर्य देव आकाश मार्ग रे रही सूर्य देव ये सुंदरी की आज्ञा देखुछंती ये सुंदरी रूप को देखिला परे सूर्य देव का मुंड आज्ञा काम करूनी से सुंदरी की देखी सूर्य देव धीरे धीरे आज्ञा टाणी ही आसुछंती आकाश मार्गरू आज्ञा तलक धीरे धीरे सूर्य देव खसुछंती ना असली लुहा को चुंबक जन
टाणे जुबा तरुणी आज्ञा जुबा तरुण को सूर्यदेव आज्ञा से भाव में टाणुची जमी असल लुहा टाणी निए से टाणुंट आज्ञा सूर्यदेव को से सुंदरीर सौंदर्य को देखी सूर्यदेव टाणी ही आसुछंती ये पुओ टाणी ही आसिला बेले किछि दूर रही ये सुंदरी रूपट को देखिछंती चिंता करुछंती सूर्यदेव ये ब्रह्मा जते सृष्टि सर्जना कले ये सुंदरी के गोटिए सुंदरी करके गढ़िछंती ब्रह्मा गोटिए कन्या को गढ़िले गोटिए की सुंदरी होती सेई भरी गोटिए सुंदरी जेमिति ब्रह्मा ए बोली सुंदरी की गढ़िछंती अनेक सुंदरी देखिछि किंतु ए भरी सुंदरी की मु कोठी देखिनी आज मन भीतर आ गया सुंदरी प्रति आकर्षित हो जाइछंती सूर्य देव ये वो मन रे चिंता करूछंती हला रे सुंदरी को जाति सुंदरी जानिछंती आज्ञा बांक्याला शंकर चौपदी को दुकी आसीबो ए 12 मालिका पुओ 12 मालिका हां माने 12 आसीबो हां 7 12 आसीबो 7 12 आसीबो ता भीतर सुंदरी वर्णना आसीबो देखिबा केमिति आसुची आज्ञा कवि हेले बांका दास सुंदर भाव रे चौपदी के लिखिली बांका नहले पला फांका रे पुओ ना रवि प्रिया जाति एत सखी मानक सहित सुंदरीटा बुलुची आज्ञा सागर पुओ सखी मानक सहित सागर कूल रे बुलिला बेले सखी माने कथोपकथन हेला बेले अदूर रही सूर्यदेव मन भीतर चिंता कर सुंदरी रूपटा को केमिति देखा जाऊ ना रवि प्रिया जाति एत ना अरे को 12 मालिका प्रथम बार हो गंगाधर साहू जहा हो श्री सत्यनारायण मो गंगाधर मौशंकर बा गंगाधर साहूंकर मंगल विधान करबा छले तांको परिवार रो मंगल करंतु चलापथु कुसुमित करी 120 वर्ष परमाय दियंतु सदा सर्वदा सत्यनारायण घंट घोड़ी रखि थांतु सर्पे गोल आनंद कबार टिके ब्रेक अछि आउके दबा कथा देई दियो पैसा पत्र प्रथम बार आज्ञा रविवार आसला मौसा कवि कहले रवि प्रिया जाति एत ना गरीब कहले सुंदरीटा किए की ना रवि प्रिया आज्ञा रवि कहले सूर्यंकर प्रिया हले किए से कहले ये सुंदरी जने पद्मिनी जातिया नारी हां आज्ञा सोममुखे दरहास केड़े सुंदर सोम कहले आज्ञा चंद्र कहले ये सुंदरी रा मुखटा चंद्रमुख चंद्र बदन ये चंद्र बदन रे ये सुंदरी जेते दरा हाथ के हसी दउ केरे सुंदर देखा जाउछि आज्ञा रविवार गला सोमवार गला सुंदरी रूप वर्णना हल आसिला आज्ञा मंगलवार ना मंगल नयन धारी ओरी नारी नुहे तोरी आज्ञा मंगल नयन धारी अरिनारी नुहे मंगलवार आज्ञा आसिला मंगलमय हेले किए से ना आज्ञा भोलेनाथ शिव शंकर
ভগবান শিবঙ্কর আজ্ঞা তিনোটি নেত্র গোটিয়ে হচ্ছে সূর্য দ্বিতীয় হচ্ছে চন্দ্র তৃতীয় হচ্ছে অগ্নি নেত্র বলে মঙ্গল নয়ন ধারী অরিনারী নুহে সরি আজ্ঞা শিবঙ্কর শত্রু হেলে কিয়ে আজ্ঞা কন্দর্পর নারী বলে রতি যদি আসে আ পাখকু রতিয়া সহিত সমান হব বুদ্ধানন সজিয়তি সংসারে ছাড় বুদ্ধানন আজ্ঞা বুধবার হচ্ছে কেতে নম্বর বার 4 নম্বর বার 4 আনন কহিলে মস্তক ব্রহ্মা কহিলে যেতବେଳେ সৃষ্টি সর্জনা কলে ইয়ে সৃষ্টি সর্জনা ভিতরে এই সুন্দরীটাকে সার করে না গুরুবারে ঘাড়ে অঙ্গ নরভূতি মোর লম্ব সুন্দর কি সূর্য দেব আজ্ঞা গুরুবারে ঘাড়ক নর হচ্ছে মোর দম্ভ গুরুবার হচ্ছে আজ্ঞা 5 নম্বর বার 5 বাণ হচ্ছে আজ্ঞা কন্দর্পর সূর্য চিন্তা করছে সতে যেমনি সুন্দর রূপକୁ ଦେଖିଲା ପରେ মতে সতে যেমনি কন্দর্প আজ্ঞা বাণ মারুছি হে মোর জ্ঞানী মণ্ডলী ଆଉ ଦମ୍ଭ ରହୁନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଶୁକ୍ରାନନ ତାତ ବୁଝି ପାନ୍ତି ବୟ ଶୁକ୍ରାନନ ଶୁକ୍ରବାର ହଉଛି 6 নম্বର ବାର 6ଟା ମସ୍ତକ ହଉଛି କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ତାତ ପିତା ହେଲେ ଶଙ୍କର ହେଲେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଯଦି 108 ଦଳ କଳସ ଢଳାଯାଏ 108 ବେଲପତ୍ର ଦିଆଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ବୁହରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ବୋଧ ହୁଏ ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର କିଏ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିବ ନା ଶନି ନବ ବୟସୀ କୁଞ୍ଚିତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ରହିପାରିଲେନି ରୂପଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଖରେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଗେ ଦେଖିକିରି ଆଜ୍ଞା ସଖୀ ମାନେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ କହିଲେ କିଏ ଅପରିଚିତ ପୁରୁଷ ଜଣେ କିଏ ସାଗର କୂଳରେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କରିବେ ଇଏ ସଖୀ ମାନେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ କି ଛାଡି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ରହିଯାଇଛି ଏକୁଟିଆ ସମସ୍ତେ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଗଲେ ଏକୁଟିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଜଣକ ଆଜ୍ଞା ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଜ୍ଞା ହାତଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ନା କାହିଁ ପଳା ଉଛୁ ସୁନ୍ଦରୀ
ତୁମ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ କି ମୁଁ ଛାଡି ପାରିବି? ଆସ। କାହିଁ ଡରୁଛ? ମୁଁ ପୁରା ତୁମ ଚରଣ କିଙ୍କର ଦାସ। ହଁ ଆସ ଟିକେ ଆସ। ଆଜି ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରୀତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଁ ଆରେ ତୁମ ପରିଚୟ କଣ? ହଁ କୁହ କୁହ ତୁମେ କିଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସୁନ୍ଦରୀ। ଆରେ ତୁମେ କାହାର କନ୍ୟା ଟିକେ କୁହ। ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ ତୁ ବୋଧେ ମତେ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ନା ସୁନ୍ଦରୀ କି ମତେ ଭାବିଲୁ তুই ব্রাহ্মণ বলি। আরে মতে তুমি ব্রাহ্মণ বলি ভাবুছ কি? মু ব্রাহ্মণ নুহ। মোর তনয়ে সারা সংসার বঞ্চাইকি রাখিছি। মো হউছি সূর্য দেব। মোর প্রকৃত রূপকু দেখিলে তুমি বিমোহিত হইଯିବ সুন্দরী। এ ব্রাহ্মণ রূপকু দেখি সিনা তুমি ভয়ভীত হইযাউছ। যদি মোর প্রকৃত রূপটাকে তুমি দেখিব তুমি আপে আপে মো কোଳରେ ধরা দেব। ଦେଖିବ ହଠାତ୍ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିଜ ରୂପଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖୁଛି। ହେ ପୁଅ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିଲା ପଦ ବହି ପଦ ଗାଇଲେ ପାଲା ହବ। 14 ଅକ୍ଷର 16 ଅକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଅଛି। ବିଜୟ ବାବୁ ମିଶ୍ର ସାଙ୍ଗେ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ସଜାଡି ହେଇକି ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା କରୁଛି ମିଶ୍ର। ବଳିଆର ସିଂ ପୁଅ ଟିକେ ସଜାଡି ହେଇକି ଆସିଲେ ପାଲାଟାକୁ ପାଲାରେ ଧରିକି ନବ। ମନେ ରଖ ବହି କରିବ ବହି ପଦ ଗାଇବ ତାହେଲେ ଯାଇ ପାଲା ହବ ଲଢେଇ ହବ ତମ ନହେଲେ ପାଲା ପୁଅ ହବ ନା। ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସ ଦେଖ ମୋ ରୂପଟାକୁ। ନା ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିଲା ଇଏ ସମ୍ମୁଖେ ଅପୂର୍ବ। রূপটাকে দেখিলা পরে হঠাৎ আজ্ঞা বিমোহিত হয়ে যাଉଛି সাগরিকা। সে ঝিও জনক হচ্ছে আজ্ঞা মীনকন্যা সাগরিকা। বিমোহিত হয়ে যাଉଛି সূর্যদেবଙ୍କ রূপরে। তথাপি মন ভিতরে ভয়। একুটিয়া সাগর কূଳରେ জনে যুবকଙ୍କ সহিত জনে ঝিওটিଏ কেবে আজ্ঞা নিরাপদে রহিপারে না। মন ভিতরে ভয় হচ্ছে সাগরিকার। যেতে সূর্যদেব যেতে সুন্দর হলে সে পুরা একুটিয়া। ସିଏ ଏକା ମୁଁ ଏକା କାଳେ କିଛି ଅଘଟଣ ହେଇଯିବ। ସବୁ କଳଙ୍କ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନଦୀ ହେଇଯିବ। ସାଗରିକା ମନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଭୟଭୀତ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଲେ ସାଗରିକା ଆଜି ତୁମର ମୋର ଗୋଟେ ଖେଳ ହବ। ହଁ କବି 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 ବୁଆ କିଏ ସେ ଜାଣିଛୁ? ବୈରାଗୀ ବେହେରା। ବୈରାଗୀ ବେହେରା ଗାୟକ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପରେ ଆଜି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ପୁଅ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଚୌପଦୀ ଟିଏ ଲେଖିଲେ। ତମେ ମୋ ପୁରା